Assalamu alaikum. Operator Trezona. Alnad bari malam King Sport. Mbad be konton na bi talatola. Mbaflale ko assalamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Mbade ngamenolu Trezona member solo diunu kebo Gambia kra diaspora. Alnad bari malam King Sport. Mbafla rek mbe audio bonila pour que yamarlo di adam barola kadon bin dafla tati bay tati nta tonya nabi kadon bi ngani ku ya basro al karola so mbalo fata miro jam fata de lo me miro jam fani mbafla le amunta harma dewnu ngamen longolo min ko momo kenyina duwa ko alama alayen so laban ko nyimala ni o duwa mulko ke bake soko momen ko enen man sayata alay de ma ibo man saya kono hani atari buro man sanyin kono ba yela fanko be bulu ila ni dia be bulu ekip findi mulka ni mulka dunyo kan imam bori imam taramutari imam barama imam fa so yalong nimme kuswa soto omu lam ko nyima balet ye man saya kola isi day bela flow enjoy la isi day bela ko enjoy la mo nay kanin ko dola ila koral ni la fang be muy tati la fango be muy tati hormoni bunya be kam banko kan nim banko independence ye invite nim koku na banko kan ye invite tar siring VIP hormoni bunya be kan harmadin kumandia katambi wala umu laban ko nyima balet bari adam baro nga sibo men sura la karola mo saba ne media muta ko nyina ija halta bari membe jewol mit ko wobuka fojam bari mbolo fata e bake disima karosita mbolo fata bake kabirin diaspora preda Gambia kono kol mel tamada je nata adam baro je nyamen anala dimbali be blomen kono ibe kenya men kono akoy mbalfa ay new sula bake ay miro jam fandi bake kulete men ko obviously mamira harbar nyanta labanno nyama dum fenam wala min kugilam wala mu sibol nke sibol kele sibol milan ko nkana je ko o sibol man ta tru akigenye maybe siran sibol bar nyin ko nyin nayel lale ale ndema akonyin finta senata adam baro momel bebe no ma e jam fatela e jam fa o momel bebe no ma ye jam fa men ifang be jahalla bari adam baro e bolo na nyadi le mbadum fanga dun December karo kono ya jibe hanile minister ni be diam le be jabla nyame minister men ifang la tela ya jibe ni be diam ke ibe jabla nyame melke jimiye cable flow du la ni be kontona ibe bulkul na ibe bulo churle ne ya du bulo kono no kala wado men rek afo 15 pore nyim fole ini momen ganko ni be diamula ibu kanyi diamula la ibe diamo start la ibaji la ko ibe diamo tala ni be diamula fa be diamula la diamo kala man fa ke ni tema nyoso amulunti afo ko 15 pore nyim fonyen non wato sida rek du ko ngedan alay ngedan Allah subhanahu wa ta'ala afo ko 15 pore men fo abe kiral so akara yiji wadmina ila ifana ministalite understand la dum mena be kala wala min ko mbina gambe lumena do kula ne bewe Gambia ibelbe de korla nyina mota do kula mbenyim foka janede ninga nyim podol sa ko man kins poda min bar mbem fole adam baro lumena mina Gambia ni ya mo be fintila karama nyuti akara muntu nda tafula mo kada akara muntu de in fact ndebe trésor na mol be dan la menna
treasure na as far as I'm mbembe fulale ndakin sport mbal dana treasure na membe sol be du ko ngal dani ala nga fama jioti ala nga nen drobula nemme men drok men ken drok ala nga nen drobula ala nga tonen drobula ala nga ko be samani hormone bunya kono treasure na dingu mba fulale nga men jakko male treasure na dingu ala nga ko be du ko ngal dani adam baro mo kana nen ala dimbal mo kana nen ala fatema ko bela ala nga duwa rek nga pre December mo kana adam baro nen mo kana dimbal nen mo kana minister kar nen mo kana polisol nen mo kana koku ke gambe kono treasure na mo mbalda na wala ngal dani ala subhanahu wa ta'ala anin kilaye anin gambe diya kama anin treasure na kano kama me treasure na mo mesol be dan la wala ala nga stop adam baro ntar ka bay tati baro ka bi la tamula nga fay adam baro mbemem fole hormone mbunya kono gambe do ne kanu bakale adila bari nyaay menje ngamen kala muta malong fabe kala disema ko di bang fabe ke jeno wala di bang fabe kala november di bang bari ngalon kan ko ñu kala fulo kono adam baro eleman sa banta do mu ne kera abanta silo la men ko amanyinya ita ima enjoy ko rek dum itela life enjoy la ila di balta ila life enjoy la wala nak makante meñ fo même fo kay ngalone membe kering adam baro moro me ba yuskan ay même fo yalone ndengalone ayalone ndengalone bari be fero men be kikan abeni ne kanni ayalone akamen jab ka foye malafin kala kan kalomandiya baningan kale jang nsin kale jang du momo ilata la momo be bala afay ko akeme futu nyalam iti alon tenga longo tunyalam akeme fu amonsoto akeme njab ka foye de mol me bebe diam ke ibe nene kanne o mol dol biye melan ko be noma bi wala be boloto mo krim biye ngajala jahra nyaman sa to fo ne ban ta to fola to fo mandiya bari bi akola ay kanule akdiamu ko ay kanule wala folo ye kan memba sun mo ko ngalon bi ngalon ne ala ko benye kandul ba mira ko ako membe mo sun mo ko ngalon ne ama fallongo maybe aba fanki kam place dolto no ama koti nga fale men kam ngalon ne nga kuleje men ko ako nyen jahal yansa bari mbolo fata bake ko mo sala life enjoy akrama security a life enjoy another sabe hal ko kono bataring abe miraring kando ba fala miro ba fala anal dibalu another ke moti men ko mol bi jura hani nyamatul fa la fle nice lo beng so mbol fa bati adama man sa man kala silati yemenke inata ale inata menna ina ale inata misuno le gambe o misuno ni ya kele ima succeed ima no ni aje pang sa pero men ya itel fa ya karang imanta no pour que ila moy o fam dama balflat dunia be ba foka dunia be ne atarnu imanta banko kan isa vice president but vice president banko kan ite banko ke imanta kula ikoita prieta o questional answer yenyin ka imanta no itano kanum ne kala imanki mansati itano la ni tarje malale ibe ni ga question do la ibe angale kan dol fole ita moyle be men foke ibe repeat le three times ibe repeat le so ibe malale o kolo fanan o kolo finan ni nada pour que kolo jabi ibe jabi la ni jusol la ibe kam fala gamen dingbe ibanetu wala netita ntede ngalo itita ha ni tare malale kan diamu kolo tema immot men ko ike fa wara olumit il fa alone ndengalo ite alon ko fabar molumit bar membe jawlo ko atray bake ye gambe jibe il faut na video me ya fo ko jolli soy nyinin ka akoy ko ye sensible fo kabri campagne la du fa ngada fo yo fo mole ika ha ngolo fo bari ni be campagne la is ko mo ko fo men diati donc re banko solo o mu malti ilo ko kan ji o mu malti bang ni be campagne la kuma dia de safo donc re banko soto hanite men kenolo yafo donc re banko soto on kumalti
adambaro nge horma nge bunya trésor na be horma e bunya ita mo la côté que trésor na be agence la pour que mo fo be bar me tonya fole nek diamu e tonya la pour ye mi ko ma fele ko minale ndangan ni yola ko minanda banko la kanandi kan ndere kin sport hana rabe jarla ndama ye fa gambe kono gambe kana nga tawta alabul alaw kenye bang gambe kana gambe boñu bata kono nga ko frewti ni afo probably modol ba mira ko ha idam mang dingle be bulu auto time musole be bulu karab ting dimbale be bulu yes but no dimbalu wo dimbale be kana la idune kana mumurum be kana gambe bo mbarda pour gan na lay be sacrifice gambe wala di sama mina gambe kono sa allah ni kitala adam baro e jilale adiate e jilale akuyate e jilale wala mbem fole wala mituko momo ka fo ñibe diam question la e kana mo ondarit momo le ba foke ñibe diam question la itna wala be kretene wallahi kana mo ondarit mbe dan la alay kana mo ondarit mohamed gaddafi adresse mo wordete adresse na flo serete adresse hani tete ala banko mo la kanu telti mohamed gaddafi ala banko mo la kanu ti ala banko kan atob ka foje ko do be wula kan bari sa banko out of 100 banko only 5% area wala wulde kaji 5% ala banko be kan 5% area wala wulde kaji akra nyadi le so ite bi gambia bele be wuli kan ikam iko ji ite mirala ite haklo mur la koma bari be même fole wala menti ko nti advice do man dino la bari metti les na mo be dan la plateforme be ali nga stop ke adambaro kaneng ngaji nyame ngalone mbal dana wala les na mi masol be ali nga stop ke bulala ali nga stop ali nga advice nga haklimandi karu abantale is done abantale freng mbal be dan la ni mo frate modoto ike bal fayenne ya so kilola ha amanta fam blokono abe senanu blokono mol milan ko ila ikunkilna nafa ibe tara wala wodo be kering ibe tara sorondine ibe tambila banjulla ibe tara hajo to kan ibe kandoni de to kono ini melvinda apron kono so même fla wala min ko gambe dewnu mbalbe dan la wala président na memba sol ngada do men kala ngamira lo moylale alen kanta plateforme ko tek membe kuma fula membe kala nendre county alen fanan di Mr. Cham personally mfana call na diamuta ansane so Pierre fana message bondi ngalone Mr. Cham oprésident trésor toyala mba fole ko isi ko boni molbe kuma kan me yafo mobe atakala iko imwa min so bari fana mi fante nda fana ngaji nyame ko ten tel ibn telema bari ko ma min iman tan telema so mba fole yakko boni mole nyemu harma de ngam ni kuma kan fo molba mola nyame probable abga ke client so oprésident trésor be toyala mbe dan la yakko ben trésor na molbe anin diaspora mil be nen gambe kono bla mo be bulate nen hande fon bolle kono kan kam fara bakale kam ngok makam moy ngo be trésor na lama ban ni diam tale ya tan ko meta trésor na ma du ya ko ni mala kende ko fa imantan telma yasan o kola fanan piaro fanan pinta ko rek adiam da ko imantan telma woto bayri imantan telma be dan la ko yakko ben mole okay kule men ka tamitale so okay kambe du mba fulale ko nyem nak makande bi mbe yamaro damana kala adam baro la pour IG ay kristo IG ko gambe dum sulala gambe dum la fala yanati men kama wato nya abandale thank you very much alnal bal ma sport yon ko fulanjango wala mo ko lesono findita nyamen kan yalo nganyim fonna diamu labon kono nganyim foko nganyim jigi ko wallahi state house kan na kumo na fa babun kan na kumo moyle wala mun na kanti fa kan na kumo moyle bawo nganyim dane karkilin nin feye ko mando ka foko ora e karosi la sayen ka foko adama baron na kantio anyanda fere kelale anin ay ko lesono la nyaton ko be kumandi anesi ibebe balurin nale hakilo bo kan nko ay ila nyaton ko be kumandi ibebe balurin imo fo woro wula lembang sey nyaw keda ay sadu touré de fondi woro le may woro wula nyaw keda ay sadu touré de bang butu nto continue la science te al sala hako boyni nyanto fula le labe nyamen bar butu patilu bela la nyo kan kon kaf me ko leso la kaf nyomo nyin kamala jiki ku kilimo men kumata be kono folo
wolemu ka yaya jammela mansakunda bondi kaatu mansakunda la meyalon ko molu batata koto molu silanta koto molu fata koto molu torata koto mbe yo lonne yo na folo mu menda dum banko di la nyantole moti pour ko sifa bondi ifango kan aketa nyaawnya nyama yo wala mu nyindi ko silan hakilo fayta nyokan itolu pati mol nim banko di be kate bondi no la foni pati lu be keta kilinti so kankili mo meye ka kankili yato dinkirato wala mo nyinti ka yaya jamme bondi yo nin itol fanantata si idam malu yaje ko purunda mali e so nyoma bawo nane nyin hamele nga hamen bara buka ke ko kome wala mo ko le sonoto nga hamen na buka ko kome laftala nyame woto sila nyanta monekel woto alin nga fo ban sanji saba o manjam fa nga fo ko sanji saba e mbe wole kela je ninga moment tombo naka nyata mbe sanji saba dam mala kela je isaje o mari de lono la kote atete lola carte foyo membe lala wo sanji sabo o mari men kanyata atete lono la woto ngamera nyine mu ye fangul hakilo sunya yalo hadama dum wado do foye fangul hakilo sunya ya nene wo mu wole be keri andu wo mol bo itol be men be fola wato men mote wol kono me yalon ko gambel carte fayo e ka president sindi sanyi lulele be yalon bari ye hakilo le sunyaaje nyin kamala si sone be bulu andu wo kayra mayat le wala mo kan dunya mu nyo karandol de nyo ko rindinde dunyati ye o hakili sunya menke inin ka nyimme yalon ko sa foko wala menke da president barote kantiyo nyin ina be sita ye nyo hakilo sunya wala ye nyo hakilo nene wala ka foko sanji saba yo andun wolu amen beje ngadi amula do moy kombo di amula do moy di amula ala di amom fe inyata baki mona moti ta yafo constitution ko wuli yenyen ko le abondin kan hani andum biri ya jamme nyol be mbela nala masakunda constitution o beje le fo e ka falim mende kayti laare mo lem hakilo lem fo e ka falim mende ni lafta dame fe wo yeta ye oto fali yo woto wodi amula ko wo molle wode da adun tonya nte ko fo mole hani dino hadama dun lebe dino nyaato hadama dun lebe nomba wandi dino mu nomba tuti kato alala da fengole mu hadama dun te ala kuma kanole mu dino nyinti ala fita kan daji kondi doron kan discipline gola mu nyinti nga dunya alon jumal lebe dunya lae jumal lebe kulu soto lae wala na dino la ko londin kan menni yo ka salon ko nyunule kulu tanye asina wolu jo bara la hadama de ulama wala na ako malaiko lembe banko kare fala adama de ulama woto horomoni mbunya wala kadi qarramna bani adam woto bunya hadama de mu fenkilinati ni be fewlu dan dunya kono ibate kala kilinati dunya be kono yena fula nyawlo soto yena saba nyawlo soto ya jele ba yo woto ninga tara adama de mu fenkilinati je woto ite constitution bunya nola ya tambindi wo adama de ulama sako banko tingulu yo ninna banku di nyola dum mol me alon ko ngani mol tombon sonte la ko kukilim beje ñunu ñanta sonna ñi opposition be mu me ñanta sonna kukilin na to ñaato nya wala ne tul fon manya no tinyale fango ya adu tul fon ko ngadi amula do moyi kono woba fango tinya kan a ñanta lon ko mol ye na fo boy ye buñani tumo me ne tul balambato ya ta ya jamme mala brin wandi ka men ko day one because niaje ye mo oppose kula woto abe tanya men kay man so wol woto opposition of fembe Gambia bring a UDP lema bira PPP bira NCP bira NRP bira GDC bira itolu bende be tolu fono la bari be nyantale ngo buñadi la ko sonta nyina la birinde wan ka fo ya jamela manso ya jamela masakunda bar sila ninna da fom futa bide kana o dol moy ka diamu e kamera ko ila o sombale ya jamela masakunda hani o to itol be fangol itol be sembe nyinol la doron ibe sembe nyinol la i fangol lo songo yara fe mambili fo le lo sombale e mambili fo la ka fo bari idiamu nyala ko itani yante yi hakilo toto yante yi hakilo toto kato nganyem faali ko hadamadin kunkilon siyo man jamfa hadamadin kunkilon iketa opposition leader ti ba iketa momoti banko kan kunkilon siyo man jamfa obe sanji keme wolle kono ibaluta nyawnya sanji keme hanni tambe da sanji tan sere bika kuna fa ko de sanji oran sanji tan ko non don lulu ibika kuna fa ko take memen alhamdulillah mo nyaaka tare kan ke bonde ke murundi ke sindi bari ina fa wo ka do ya baki ina fa menti ni ka diamu no fang nafa bastara ko me yeddo fofo moli kul men tambit bar ni wonde be place o place to fo yo sendi to sammanola bari banko siyo jamfa batale banko ko gumen Gambia
wasiyo jamfatal ala dam male wasiyo dan dulalo yo adama dingul fanan gambia dingul wol fanan siyo jamfa batale alale wol fanan siyo jamfa dulalo foy nyin kolu bonni nyoto yela moy baka kumola menka foy mo ko kunkilin wosiyo man jamfa bari molu banko kam molu wol siyo jamfa batale woto ite opposition ole mbayte nyaaton ko lamba nibe diam inyanta iye hakilo to kamem fo sila ngali al fan hakilo sunya ka fo ko be sanji sabale kelaje andu ala nata baraka dungal da ka wo sanji sabu al keta kilimuti president wonyin aliya bonde kantiyo nyin aliya bonde sila ningali atoria al nata le do ko mentral nya ka to mo ni be bungo bandale be galo membe kono ni nata fendra kono ibe muru natul da malle nyanta sila tol ngole fonu ngal da malle si aliye ben kanto aliye findi banko diwul kan tolle nga sanji sabo falie 3 years jotna la molu nyin sanji sabo molu ali even aliye futawol fol fanan faram nal bende kanto ali wol fon include al ni si dunya manyana jutla nyola kana jutu nyola kanti yo kana mera ko nintenga nyinka hanyi mo kilinkilin wolle la sam nyini manke mo kilinkilinti ni e banko la moy entel beta ta gambia la ni sita mo tankono mo seyo be katara nyi sanji sabo ay wolef woto alisina findi wol kan dol ngol fo ite president baroye ini ngol yesi ale kacha ali ayitande mune mal almang mune mamban almang mune be do ko kono me yalo mamban no nyin fo ngany kunto ngamuruna yo baadewolu niya jibe be lamoyro la nata je ko na television bumbato nga aje kantaro bunda molu sita je ibe kacha kan banko dinuli yo folo amansiya wo kacha sifal kono bankolu kan ni nata wo sifal la ko asitaria sojarol ye findi kanasi wo molu kono bawo nga sojariya nga telonne itoluke ike karandi menna ware ka karam menna wole munyinti dron a jama wole munyinti ko ka banko tankandi nin kidola nin modol lafta ka boyi kan sembela tiolu nin wol lafta ka boyi banko ka watu ware ka bo banko e bantala woto sojaro lallo la mo dinkirati baba bago wobera dinkira kono men sembo warta ka fu ka banko kisandi mol ma boyin kanni mol la menu ka bonan banko e banta hanni be banko le kono ila lo dulala munyinti mi ya lonko ni fedron tenkuŋo kantaralo meŋ keta polisol ti niŋ fee wolu te kuwo meŋ kurute no la isi layi kaŋ bawo boyin kaŋ laalu le be banko kaŋ ka wo kuwo bondi banko kaŋ yo wo siyata banku jama niŋ ŋeje biriŋ a Europe le mbaŋ America le mbaŋ a Asia le mbaŋ Australia le mbaŋ niŋ a ye a tara feŋ be banko wuli kaŋ banko kamma wara banko lafita wuli la ka kele ke dulaato sojarol sina isi diyaamu bari itol la diyamo because bawo itol la diyamo men itol karandita menna wole mu kafaro bondi ka tenkunde waran ni ko be fale fa wo nyin kamala ko ngam fodron kana ka boy banko kan itol la lodula kono lodula kuma bale moti yo wo kamala nyanta ye hakilo tu baba bake nyin kammala itolu science mbota men kono e man todiya soto to nyin ngata men mbota ya jame maralo men kono e man todiya soto je mume ke bar butun fengo fen karango ka kala dinkirale to ika kubuka tambi ku naman folo aka laban nole yo wo kammala bar be men fola nyin sojaro e men diamata nyin dinkirato sa faye ko ala diamo man bete kato adiamata nyame yalo mo ka fo ka diamu fo ka bannata doje me yalon ko wala mo ila diamu la fonto woko molle ala diamu nyaayele mande ka nya jawoti ndol man so wala ala diamu yalon ni be fon ma ko ila diamu la sako mome yalon ko kana diamu bankole kana diamu kafole be siri men nyaato ni ke nyaato mol kono men yalon ko bina diamu la moye molbe siri yal nyaatli nyola woto akummaya babata hakili dantano be je yemira wo nyama yinyanta wo hakilol talale alon ko wo sojaro be diamu la wato men nayi muta ko kono ko kana diamu bankole wo banko kono woto men siyate kono wolle kumo lonteti wolle la londo fanutanteti andun hani hadamadun ila bala jato la kumo wolle a lonteti woto nyantan hakilol la silan kana diamu molle
ni hakilo toto tumando ala be manta bennale diyamute fole bulu je me yalon ko asike moliye barande kote bar ni te amuta koy kana diyam menni isembole warateti ibe dumale woto kumol si foy bulu me yalon ka asike nyin sifalde isinana nyin dosina kabe ibetani la ka molle na diyamo yele mande ka ke nyaaja wote atanga diyamo menken tema wuli wo kam hani itele be hakilo lete sojaro itele be hakilo la folo iñante hakilot len kana men diamu because sayen beya lebe gambia démocratie le nata gambia beya wala be gambia sayen démocratie yo beya ñing ite dum iñante hakilot loto ba kele ko molie wala soto ila banko kan yo ite tinano ye molu masilandi kula ye silandi kula kume ya lonko karo ning ite nata ko mang 3 years jotna waran sanji sabo men ka sanji sabo sita molu mang itofo wol mu dindi ya ko molleti bari ita fanga ya lonko a mantra kering gambia kono ka fo nyin kari kantar lalu sojarol yetare kono kantar lalu nyanta nala television to le diam mole yalo wote keri misal ve nga foko ye nyim foko president nyanda tala wasa bonto wala parlemento te signa kilin sango kono bari karima mutala yaje bari kuodol be je wolu ngalon ko wolu be mutari ne sango kono signa kilin nem fulala nyanda kala karol men kono bari lati je me yalon ko ngalon ko kantar la nyanda tala television bonto ye diamu banko ye nyin kare hani oto kule siji ni tata jedro e salon ko molu balon ne ko kule mune yatul sinyi lando nyi wato to wala mu sanji sabo sita molla ko la siji wala mu tonyati ali o fal dala al mo fal dala wole ya lu siji woto me al siji atul mu jiki molleti al nyanta nala le banku demol le atul bebe do ko la banku demol le sako al panelo men la sita je police ol nin sojarolo atolu molu men kela namolu jo namu jo kodo atolu ka balu wolle kal jo wolle nga kodi soto banku kodo to banku tala banku la manko di soto namu jo kodo nyanta atolu jo la wada atolu be banku demol leje woto nin wolu kuma be fokan ite nata bula dinkirato dami yalon ko fanjente na latin to la jeroto oto nyante kuma nya lonna wodin kirata dun science ko alfa on la diam la bota fala nyame al findi dala le banko be bolo sey ko la menu tambita ali bulu men keta al bulu sanyi mo nim fulo kono kato a alla nyaton ko me yalon ko men keta ya jamete ay men ke ato le ba ko ma nalta ko no ata kela yo ngamo e diam la nyina ka fonna dindin dan tan ne oke wolunte kuma de men nyanta fola mole kon ka men fodoro ibina diam la molu me ya lonko wolle hakilo wartete o banku diwul asiyata wol kono men hakilo wartete asiyata wol kono men ye kumo loyti adun ika do fo men volam history de ka men se inkanten akete ni bele nyaala woto kumo tilinta nyama betata nyamen afo nyama ka fo na dindin dantana wonte ato albe a manke ka bal koma andum momo ye tilin inin ala temo le te musojarol de fama ya lonne ko woto mo man sakunda buga taku ibe hadama dum la nyanto le tinyari wo ko mol men fote men bal ko men ko ke ibe hadama dum la nyanto le tinyari iya kala mutale bar isilantale ko banko dum fam silata nyamen nyim fam keta kulete me alon ko gambia ke mu me be ne atra mbesi nano fanga funda musol ni ndewle ko alale hako boyni sanyi mo wonen fulo kono kato kule keta me alon ko aketa jote ya bati yo bari mbota ko kono len si ala tentu ngaje mbota kono le sai yo woto nyin sojaro alal hakilotu alkana somfanyi ninta malti nyin sifa ni ko ibal kuman la kodol tala fo jenten tul sidulati wole ta ha warta warali ajube mem kumalate kumaye kumono aliyo bula aynaje ay kuma moliye mfe alla nyinna diamo men diamo ta jala diamo mambete ya ferem masilandiri diamo lem amanyan na kela ada amanyan na kela sojerol la koto men diamo ta sojerol to yala je television rombe wolla kumo fukanten ala baraka baga wo karola nganata flanjawto yo al wulara waral tiñal nin tuma membe kerin ka fole nyama simfon molu mbal kontonna mbal tendula mbe mobe kontonna aninke kumandi todimal ni jamon dimal la yo kontondiro ko la alnal badim malam kondal tal nyame ibrahima fati famo keta nyino manke ninga korosirin ndol ken kana fananu nganna hakilin ndol la falla hakili balkan ko la men be banko kan
kato hanabi na jero to banko nyin abe sularin ne kanyo haklimaya kende kana be sulala wala bari abima bawo nga kata fombota ngata kono sayin lafta dunna fenne kono me alon ko banko e tenku ay dia ay yiriwa be lafta walla yo sayin woto be o haklimaya dinkirala to bi lafta diamulali e menna membe kerin kabo membe kerin to yala bawo nga faali ko ntol ka diamu membe kerin e sim fongle kono ka wo findindi fanane findi ka fudol kan hakilindi o fo membe kerin to yala barin kanyim faale ko nganiyo de dandulata la bar londo nin sembo nin fero woka danne yo na nganiyo mente wala mu membe kerin to yala gambia si tenku soto asi ma fa soto asi virkinte ya soto andum banko dewlu besike kilinti mbetra handin na kul genyal ka fata barin sike kilinti banko singe kilinti si banko nyinke kilinti yo mbe ala dan la fala suwo kenya bimbina diyam la mennu kan wole mu nyinti ko folo so jaro diyamuta nyamen na television bato nin kafo kono je mennu kumandi kantara wala bundala ala diyamu nya ngaje ko ala diyamu nya sifa jumala manda fo diyamu nya betata fama betaya mbe diyamu lo folo kan flanjango wala mu nyinti ko lesono finditan kan nyamen fo ngambe wala battery banko nyanda fintlanka wala nyama bankaru mbe mem battery wala munini kantiyo sita nyanda fintlan kan nyamen bawo ngofo no kuma doto yo bari nata finti nyamen fo mbe wala battery banko nyanda fintla wala nyama bang na kuma fulan nyama be kelawoti na sabanja wala mu mune nyanta kantiyo mune nyanta wala mune nyanta kantiyo na president mune nyanta ma 3 years jot na la kuoto waran sanji sabo sita la kuoto mune nyanta man to la mirandi to kabo membe kerin simpon to yala wala kabo membe kerin simpon kono anin akuma nyanta hakilo to la bawo nanaka ya marolo di ala ka foko ndu njikita ko ikamoyle njikita wala baba kele ko ikamoyle sai sama famuro landita le jata famuro landita adunga bulo fana menketa ala simpon to menketa bulo te nabe diamla ko lege nyamen asa hakilo to bake wo manke nyaton ko la diam nyaade ka suufol mamandi mol kango nyama adun jikita ko o tumando fana betala kan bare asa hakilo to bari bi be men hakili mayandi la ko to wala munyenti ko mone nyantama 3 years sanji sabo sita mol la ko aning anyanta a hakilo to latmo men nabe lolabe kumo bulala fonyo ko na kumo bita anyanta mem fola kato nyaton ko le mati adun kanyunu mem be foten mo kaka mira ka foko barika hakili man hani nyaton ka ibe bola jele mole bine noma oto ni hakili mani da kula me yalon ko wala mu nyato ta nyimati mem bine noma akawlu bele hakili mayandi yo nyinku sabo bena diamla wala kan alnal badim malam Ibrahim Fati Sweden nganyimbula yo sabanjango anil labang bawo nga kuma sabala nga ku sabala fo kombe diamla wala kan sabanjango anin asike ala wala be kala na labang ti fanam bi nte mela jambi wala mu kantiyo mune nyanta kantiyo ma waran kantiyo mune nyanta ma sanji sabo fola la kuoto sanji sabo sita wala sanji sabo lahido sita la kuoto anamolu mune nyanta kantiyo ma mune nyanta president ma ngawle do mande on fo nyin kuma do kono wala nante jamfa bala wo kono ko de bawo nga même fo je wala mo nyinti president baro kanti baro ko lesono mol kumandi kana so mume ko waro e soto yalo niaje nganyum waro dinkira fo molle katara mo bala e ka fo ko tonya molle kango dira wala nanke kumandi na kango ko kantio ndunga fo e kango ning kango mo fulaleti do kam momo do buka momo niamo e ka momo o do fenne men kam muta bulo si mano femmen na maninga ga vole momo fengo bulo si mano ala ay muta kango do biji wo buka momo no hakilo do ne kawoje wo mu jumalde silan kango men kam momo wala be ko woni siso tema ni akundu mo ka fale akumara baka simfonto akumaya baba ta simfonto wala musu foluti adama de mo bala wala antinna ni ka kafo kumande ka fa ko simfon kafo
ase kumandi ko kafo ase kumandi ko simfon bawo suufol lemu kafo e suufol le soto ñaaton ko itemu kantiyoleti ministre lu biji de directeur lu biji wona ñon député lu biji ñun be mu simfon kafo kilin wala mu ñunuti bari ala kantiyo mu jumaldi wala mu ite président ko wandi la kanton sava menna ko président woto kana waro wo kanti ya ite fon yalo ne symbole men tara o bon kono ye menu itandi la ko ila symbole mu ñunuti mol lewo dila kana e tawol fe wo mol me ye dila hani bi wo ku na te ni ngolu tema ifon kolon ala ye fan kolon wo moliye iye benyoya ala be manta bennale yo wole antin nan tolu ko kana je ko sanji sabo sita waran sanji sabo lahido menno ka kumofo kana je ko mo kilin le muyti kana je ko patil le be koma kana je o niajo nyama hani bin tolla jeroto setan le be marsakan o setan dum ngalon ne ka manke a ndolla fahmiyaro to setan fango komen baro lem akabo kuma kanto akabo ke kuolto setan bara fango ngamellon ato fango ala afanana nyato ngaba wala mu iblis yo bara atela baro mu fon fende ka harama dum marsande momo ko ke fana mu shaytan let waranna qur'ano to ndol manke qur'an lonna baraka fo ko minal jinnati wan nas ni suratul nas kara qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas woto seytano katara adama dum konole jinol dammante iblis dammante de ala baro momo kake akabonde wala nan ka directly en ka mari ko mande ko shaytan bar shaytan la baro ibe walla amanga ko directly ta mari fangole mu shaytan dala baro shaytan baro jinol kake adama dum kake woto momo ka foye ko kananyinu benyoya kantiyo mu iteleti molle select andu jangay select sanjilul la momé select sanjilul la de momé tombon sanjilul la de wala mu toñati ko ngamem fo dron wala mu toñati nali sanjilul al dam mate kambenna albe nyul nal hakilo kono le ko momi yalon ko wala be nyaton ka yala banko ka obuka la fila boyndino wala na sanyi mu woni fulal ma ya jamme boyndino kadu ferol le bala symbole bala ala ka ferol le diamari la ka symbole diala yo wala andina ko hani sai woto ning puru ngani bondino je ali nga sanyi saba kumofu woto mune nyante tema bawon gonna kuma saba nyawum wolete men nyante ima folo ko le sono mol kumandini esi ifango letero ki beye mo kana soto ko no memba fala mte ma moy amante kumandi andu nisano womun dolla ya marolte nisano hannin kuma kan lo mantra finti kan nini be benna camera e tara loringal kan hanni adra kuma kan bawo ngalon ko dolbe je wol musutrol te dan comme suidi so sa menna ko tis not plicto secretes ko be bu ka findino pampam wo nyama mbe o lon yaaje niaje ko dinkirafo pour sik sako si bo moliye ka foko itol fanan kono mobe ya kalamutale ibe kalamutandi nyola ifangoye mamman iye kumandi wole bawon ko jang mune nyanta kantiyo man ko wole musabanya wada wole mun dandulata bi na bi diamoto men nyante ima ko le sono glida sol be kumandi ifangoye be kumandi nyato ngol be kumandi ini yesi nini sita albe nyosula hakilo la menne be men fola iye ifana lube kumale fole aliye ben kanto je amanta ko le ala na ben de kanto mento hannin 3 years la molu la nyaado ngol fana be gambia je alsinano alni ngoliye ben aliye na finti aliye diamu banku dinguliye wala alsi altollo ben ko la alsi finti no aliye diamu 3 years mol nim banku dingul men tol mal men be 3 years ko banku dingul alsi diamu gambia dingu be naliye nyo bulomu daliye o diamu ke wallahi ala be bennan simmale ala be manta bennal woto nafo men nyantema wole mu woti yo kafo ikumanya i hakilotu ikumanya to bawo ngafo ko say yemuro landile ye bulu leglego fana be sone akan tumando bato bari la nyi kuma laban dole findita sayin kafo ko mobe membe fo kan campaigno wato mo
kantiyo buko fonko ni be tebe lori mol nyaato sile ta jela ko ke Ibrahim Fatila jube wara ka karle jube pabo yanne jube bawon sol to fono le to fo mandia baren na membe keri mol wo to fono le ka fo pabo yanne fele abe dia molate molta jube law nya molta fala la min ko na waran Suleiman Jendi waran Sadio Camara waran Kisma Sawane waran Mohamed Doucouré hani molu kam menji ada manke ko itele fango fiseata oti bari nganyim foko moyato momam fiseya modi bawo ala fango kawle fo kilay aka fa qul innama ana bashar mithlukum qul innama ana bashar mithlukum ni ala yo fo kila fanga fo e ko mfana mu balakan kelete kalumati nyamen kalibe nyamen oto moyato moto fiseano la kote ke nim moyato kila fango man fiseya molti yajele yo moyato ite man fiseya moti moyato ite kantiyo ite president bari makamo te Gambia bi ila makamo palaso te menna palaso e santo nyabe comme dunia palaso le menna hani woto o makamo o palaso jumalle adila o mollemo woto kana fanto waro kana e soto ni be diamu la woliye kana diamu ko ni be diyamu la woliye kana diyamu ko mo koten kensango ibina wati ibe diyamu la fonyo kon alonko ite kumata dinniwul be jube la dum suidi sol ka me ko for build wala mo nyinti yaaka mole muyti nyanta kala yaaka mole kumoto ke baroto yaaka mole muyti wala mo for build ite mol nyanta molu inspire no la wala mo ka ku kendo moliye yakela imaje birin alay baba jawra min joddo ya nga ku jamal karan ala kuoto ka fo manke barajali la president mu Gambia be la president woto nte ku kela barajal me ya lon ko asina barajali ko lu kay tandiko wolu mu nyon tangoleti Gambia kono hanni nga yataram aba kela woto na miro dala ngani o menti wala mu ninga yatara no ajita no fango sawo isaje ala kodindi o menda lafta men kela barajala sita kije o nyama wala mu ka folla ko comme for build wala mu nyinda ka sila nyima la yitandi Gambian kol kuma nyato ko ngafo fanan atele kalono ay diamu ndiroke hani sate o la sate o chodi diamo kono aka ke jelole de bari isa lom fanan isi famyaroke ala fita kibaro men dilela kuma nya qawlan layyin kuma nya sone ya ringo aka kuma ole nyama yo aka kuma fana ka ika kadale fanan andu ngamira mem bala fa fana warata molu membe semboto jannin kantiyo be kuma le nyantale naka sika hakili mayandi wato dol fan anyanta aka nyawala soto wala programme oti ke karandi kuma nyalula hannin ama wo nyantale wo duniya dawda wo kakel duniya dawoda duladol fan nin be warala president bina diamula kantiyo bina diamula kaje ko ale hadama dum me wane yandi o karola diamulalo hani president Obama nyolo kamo ko kari kunda ya ofale aya nibo ka faye ko nsila diamode de la speak nsade de hanna tra te fam wane le diamo ko woto nyanto mol soto lalle Gambia fana man aketa nyawnya mo million fula waran mennu be bala hanni wolu fama manke o e ma wane ya o diam si vala bari mo ibe mol soto la Gambia la mennu be na sila ka diamol de bari te manyan na sila we findi diamo kono ka foko ko ibe interview kan wala mo ibe diam nyoya kan me ya lon ko abita teleto abita fonyo kono nyim fonyo kono bendulal to abita karo bela ite famo ka foko ka fo kumo men be ka fo campagne dula wol be même foto to fo to malo yemune lawoto ka ite manyan na kumo kuma nite ba fola sako silang ibe siri ibe banku dingul le nyatling la sai ye kumo kuma fo banku dingul fa le nyanda je la ko nyinko ni nyinko wala ya sabu amanyin keno batto nyato nya ay mem fo ko nga mem fo o kuma tambilal to tron wala mu ne kuma tamfo yella hilodi kuma tanna ni woro beketa mol fon kana jene fana o sato ka diebul la nyinnano ni aja manke wato le mansola waran tenin ko dole masi mol fana kana o famya barata kela ko ifan ka lo e ka fo moye ko momem be fo mole o be amanke ko nyanta o bele kela
wo manyanna fola le fereng wo manyanna fola andu atelier ku wo ku fa le ko même fatul coalition o itel kantiyo ni wo coalition o aliye ku wo ku fo wol kewo man kolea ngal man ku jamaf aliye même folo ku fula wo ketale foka bang ku fula faransa fo saba wo ketale foka bang aliye ku même fo mansia ya jamme bota wala mo alla dengo folo alla hame folo nin danno ka folo la alla dengo folo keta men kam wo ketale wala mo ka ya jamme bon aliya bo abotal al nim banku dingul la dal ka ya bondi bawo banku dingul fa le laftal yeke kilindi al fanan be na raje ko wala mo to nyaadal keta kilindi ya jamme bota fulan jawo men keta faro anin silango men be banko dingulu kan o fanan bota say mo buka fa mo man tar silandi wala na diamo be diamo yo bar wo diamo kan ete fanan ta e be bulo legele nyala hani sila wo men wolu men atol alala demaro ka lakke kilo de banko dingul yamu dal fe wole oke faro bota silango bota sabanjango men bota wole mo molu ka diamu no wo silango ni mo be mo kilo il lefta men fola freedom of speech yttrande frihet suudi ka yttrande frihet wala mo lefta men fola ka fono natre de bulala modo kasida mfanani suolo banko dingul suolo mo lefta men fola la nyandoto ika fonole ana traité bulala inyom banku dinglu kasida wala mo nendiri jawol to wala manyanna kala freng wala manyanna kala yo woto atolier même fo man siya asike nole atol suwo kenol bawo na fem ko mantra nyen kan ko albe gambia besilo bele de dalan hani alni ngo man najede ko albe gambia kala ko singapore hani alni ngo man naje kalba kala ko dubai o dawha alni ngo man naje atol ni menna raje ku sabo o ketale foka bang yo woto ka bangu dinglu benyo ya woto ite fango I hakilo to ikumanyal to kanti baro I hakilo to ikumanyal to mbe kumo kumfale damen pour ye hakilo tuje ku woku nyin sanji sabo kono wala bita kala sanji lulle to wala nyin sanji sabo kono le bang nimman tora ko kuna itele be nyinin kala momo be nyinin kala fi o be kala lanka on le bari itelem woto wo kan I hakilo tu kana som mume ko wolong I fango fe kana som moyesara denderi bala ate bala jibo jubela ba fango jubela kana som woyesara denderi bala anyanta men fula ta fule fanam fango yela hakilo tamande alama ale ni somanta be on le hakilo e tama alama ale na banko alama ale ya kayra kije ala bo kala fanam ala bo kala dadiata ale gambia hani nyino yalo nundo ya jameta ngolo ko sise bari nyinsilo hani nyino menu keda sugo do nyinoti isimonte bara mo sotla na diata ale itiyote wudula fana ala mu gambia mu kayra bankol ti ndabe tente naga kayra bankol ti ala ma o kayro jidla la baraka bakal nal badi malam ibrahim fati kabali membe kering nka fole nyamambe mobe kon na brimpa modu bo janyulu kata lamin ko nata nyulu kata kisma du sawa ne nyulu ani lamin jawla nyulu kata sajo nyulu kata suleiman jende nyulu abe kew ni nyina tam même fond do lamin sar nyulu mbe wala fangola kal be kon don kal tendo kal jayi alnal badi malam ibrahima fati sweden ala barak Rokunna la sate kono namira sate saba wolle lata nyogala kam bendu ndroji nyata kontanta alle bendu ndro menke al yalla ngani yitandile ngani mu menti wom kay man sakunda men bijang APRC man sakunda ka bondi nyim bankungal alle ngani yitandi bari ngamen fo badibu mbako mo sayin kan na kiyan central annin badibu ngol ni lafta politiko karanna e kana nyim banku fulole to wari ngajele kiyan central jang alle opposition gana signa jama woto mo halto karam la politiko la Gambia fuɗoto tunkunne to tunkunkole yarimba
ñina wala ke nga campagne kuto nga wala wulindi campagne o ñi nga to kuto le diala wala UDP kuto Gambia kuto ntel mu UDP kolleti Ousainou Darboe la dindingol lem telti Ousainou Darboe mun tel faleti politique ko ay wulu politique ko Ousainou Darboe ay wulu politique ko no ñaame alla keme sen jamme ay wulu politique ko no woñale alla mod Lamin Sané ay wulu politique ko no woñale alla Lamin Diba ya wulu politique ko no woñale bari Mansakunda ngani jatol mel kumandi Mansakunda be silari ñil la bakel yela politiko le long yela londo long wala kendi ina te muta ye be soron bala fri yakam ñin soron dilo men kita ya wuli ñine kamma election o minari si UDP parti o na UDP parti o fa andum ye ñinga new men soto pour que UDP fa na e parti o parti ma ñim banku ko o parti o be falale hani APRC na ma be falale bari banku do ko londole ka samba sembo bu ka samba kari muta kari soron kari fa kari bay do ko wala ñine kata Gambia wala ke ni Gambia teta wallahi yesi Ousainou Darboe soron nole yekemi sen jamme soron yella min diba soron bayla londo e to soron nola ila politiko fero e to soron nola walakin nintel be diamola jang ila londo anila fero be diamola walla iko ni fa fata e man kuno woto bay fa la kordani wote tay la dinku yala wote wallahi Ousainou Darboe wala selote Gambia jang abe selote la wato men ke jama be laram dala koto mo bu ka haji diamula ala fatiya ana ala londo walakin da budo Gambian kol nyaato pour que Gambia bondi ala lum folo alota banjun ay kalale bonde ala jibo ko dum akata la kala ala kele joro bu kalaleti kidita bulu bar kala babulu ando o kala bi wala APRC fañi bankunka wala APRC bondi ka kaftani babu kamuru ba muta ka kitabo muta o buga banko do ko bari kenni moñi asa lon ko ñinan ana fulangol le ñoborota ñinan ñinan ana fulangol le ñoborola andu yaajame ñim banku kam ba wutulere ko ñamboji nan wallahi Ousainou Darboe la londo ana la fero atato fanola e ka fole nene man jatoje bar nene ma tomoy faniyani hasidi ala woti wallahi bari ñinan sango anna billahi nu hala kulu wala sembe ta ñinan e be dunna kulon kono le e tanka e man dum fanka so yeta wallahi
ni Gambia jube bala falom Gambia kunum abe bankol mel ñaato say wolle bata ñaato ñimbe nga man sakunda le soto man sakunda meng ñaaton même ñaaton koti abe julaya Allah abala jibo do ne noma amantra Gambia noma ka amantra Gambia do ko wala yaken yamam lafi wulla man sayato wa business o ala bitiko mo ñim president ya siramo ala na wulta jerum ala kolbe bande wolun bari man sa miramo mo bu ko fitano de itele be fala bari man sa tula jel amna ñinan ala man sa memba noma hani firawuna la man sa ni o sifa baro abe boylale ni mira bi Gambia IMF kayto men bondi bankol men fuari ata bankol beti Gambia banku nani ndewolti men fuari ata bankol beti dunia kon West Africa Gambia le funti banku laba las men fuari ata bankol beti West Africa kon Guinea Bissau ata le funti nomba tan ninkli dunia kon banku woro wala be Guinea Bissau nim Gambia tema fuari ala karol o masibolt Senegal a téléphone de nomba mo wang anen lulu woto banku mo wonni nani wala be Gambia ni Senegal tema fuari ala ngafu mo len ko e ko nunto ñanku mo le kanyino muta bari sa ñinol le be ñanku mo muta kan konom Gambia wali Senegal Guinea Bissau Mali ñil be kana bagaso ta jannu sa nana rafo say ko muruta la do ñama bisalon ko Gambia muruta ko ma baki andon kadi do fanan fontida dunia kono bankol men kuruyata bankol beti bankol men man sakunda jewata man sakundal beti Gambia fontida banku sabanje ko dunia kono siro to human right molbe mutala molbe pilla molbe fala inde continue faida ndro oto kuna nan kol Gambian kol kian central kol Gambia be kankili ne jambi kawaje ne bondi wala di jang andon kuna nan kol mbela fila aleka fu Gambian kol ma na yaje ne bondi nimma bondi Gambia be sira tunkunto nta manan kunno la ko tenki ni ajube APRC man sakunda e Gambia ta dami 1994 ibatala mano men dajita beti dar sitan kono ta kasan walla bi mano be sanna wulikili kenefula sukuro abatala wato men sukuro dar sikene dar sitan nani wala dar sikeme dar sitallu bi sukuro tala dar si wulifula salon Gambia fato dak woto nentele mata kunda ta mani boto mbana dila darsi keme woro wala sanyi kilon kono na dalilol la soto wole banko de tamala enin banku dol mantara diari enin tubabol mantara diari andu anin tubabol la kelo be wol ka tilindi silole kan abukala vitrine na silola ade lafta ko wol tamandi la nyame aka tamandi e pro na fakam wala kan anin tubabol mambeng woto aka banko tamandi ni nidi Allah nana Allah banta balto jang aka rafa lele ko dunia mutili sabalti kuno anin sahaba bari ko mo yin fayo ay
ay men fini ati faw malon kunu mu dawda karaba jawaralet bima ta ya jamelt bar sama mu modol ta ya jamata wonde andu ala kulli halin fo sama yanale wotan benna ko mo kum fala ko bulo me jato sidi o bulo rakul la sate kono namira sate saba wolle lata nyogala kam bendu ndiro ñi ñaata contanta alle bendu ndiro menke al yalla ngani ñu tandile ngani ñu mu menti won kay man sakunda men bijang APRC man sakunda ka bonni ñi bankungal alle o ngani ñu tandile bari nga men fo badi bu ma ko mo sayin kan na kiyan central annim badi bu ngol ni lafta politiko karanna e kana ñi banku fuloleto wari ngajele kiyan central jang alle opposition gana ñi signa jama woto moto alto karandi la politiko la Gambia fuɗoto tunkunne to tunkunkole arimba ñina wolake ni nga campagne kuto nga wole wulindi campagne o ñi nga to kuto le diyala wolo UDP kuto Gambia kuto ntel mu UDP kolleti Ousainou Darboe dindugol lem telti Ousainou Darboe mun tel faaleti politique ko ay wulu politique ko Ousainou Darboe ay wulu politique ko no ñaame Allah keme sen jamme ay wulu politique ko no woñaale Allah mod Lamin Sané ay wulu politique ko no woñaale Allah Lamin Diba ye wulu politique ko do ñaale bari man sakunda ngani jatol mel kumandi man sakunda be silari ñil bakel yela politique le long yela londo long wala kendi ina te muta ye be soron bala fri yakam ñin soron dilo men keta ya wuli ñine kamma élection o minari si UDP parti o na UDP parti o fa andum ye ñinganni o men soto pour que UDP fa na e parti o parti ma ñim banku ko o parti o ɓe falale hani APRC nayama ɓe falale bari banku do kuwo londole ka samba sembobu ka samba kari muta kari soron kari fa kari bay do kuwola ñine keta Gambia wala ke ni Gambia teta yesi Ousainou Darboe soron nole yekkemi sen jamme soron ye Lamin Diba soron bayla londo ete o soron nola ila politiko fero ete o soron nola walakin nintel be diamola jang ila londo anila fero be diamola walla iko ni fata e man kuno woto bay fala kordani wote tay la dinku yala wote Ousainou Darboe wala selote Gambia jang abe selote la wato men ke jama be laram dala koto mo buka haji diamula ala fatiya ana la londo
wala kende abuto gambiyankol ñaato pour que Gambia bondi ala lum folo alota Banjul ay kalale bondi ala jibo ko dum akatala kala ala kele joro bu kalaleti kidita bulu bar kala babulu ando wo kala bi wala APRC fañi bankunka wala APRC bondi ka kaftani babu kamuru ba mu daga kitabo muta o buga banko dogo bari kenni mañi asalon ko ñinan ana fulangol le ñoborota ñinan ñinan ana fulangol le ñoborola andu yaajame ñim banku kamba wutulere ko ñamboji nan wallahi Usain Dabala londo ana la fero atade o fanola e ka fole nene man jatoje bar nene ma tomoy faniyani hasidi ala woti wallahi bari ñinan sango annabillahi nura ala kulu wole sembeta ñinan ebe dunna kulon kono le ye tanka e man dum fanka so yeta ni e Gambia juube bala falom Gambia kunum abe bankol mel ñaato say wolle bata ñaato ñimbe nga man sakunda le soto man sakunda meng ñaato même ñaaton koti abe julaya Allah abala jibo drone noma amantra Gambia noma ka amantra Gambia la do ko wala yaken ya mam lafi wulla man sayato wa business o ala bitiko mo ñim president ya siramo ala na wulta jerom ala kolbe bande wolun bari man sa miramo mo bugo fitano de itele be fala bari man sa tula jel amna ñinan ala man sa memba noma hani firawuna la man sa ni o sifa baro abe boylale ni mira bi Gambia IMF kayto men bondi bankol men fuwari yata bankol beti Gambia banku nani ndewolti men fuwari yata bankol beti dunia kon West Africa Gambia le funtira banku laba las men fuwari yata bankol beti West Africa kon Guinea Bissau atele funtira nomba tan ninkli dunia kon banku wala be Guinea Bissau nim Gambia tema fuwari yala karol o masibolt Senegal a téléphone de nomba mu wang anen lulu woto banku mu wani nani wala be Gambia ni Senegal tema fuwari yala ngafu mo len ko e ko nunto ñanku mo le kanyino muta bari sa ñino le be ñanku mo muta ka konom Gambia wari Senegal Guinea Bissau Mali ñil be kana bagaso ta jannu sa nana rafo say ko muruta la do ñama bisalon ko Gambia muruta ko mabaki andum kadi do fanam fontita dunia kono bankol men kuruyata bankol beti bankol men man sakunda jewata man sakundal beti Gambia fontita banku sabanje ko dunia kono siro to human right molbe mutala molbe pilla molbe fala yinde continue no faydan dro oto kuinalan kol Gambian kol kian central kol Gambia be kankilime de jambi kawaje ne bondi
wala bi jang andu ko nan kol mbela fila aleka fu gambian kol ma na yaje mi bondi nimma bondi gambia be sira tunkunto ntamanan kunno la ko tenki ni ajube APRC man sakunda e gambia ta dami 1994 ibatala mano min dajita beti darsi tankoro ta kasan walla bi mano be sanna wuli kilin kemefula sukuro abatala wato min sukuro darsi keme darsi tannani wala darsi keme darsi tallu bi sukuro ta darsi wuli fula salo gambia fata dak woto min tele ma takunda ta mani boto mbana la darsi keme woro wala sanyi kilin kono na dalilol le soto wole banko de tamala enin banku dol mantara diari enin tubabol be mantara diari andu anin tubabol la kelo be wol ka tilindi silole kan abugala vitrin na silola ade lafta ko wol tamandi la nyame aka tamandi e pro na fakam wala ken anin tubabol mambeng woto aka banko tamandi ni nidi yalla nana dalla banta balto jang akara fa lele ko dunia mutili sabalti kuno anin sabu dari ko moñi fayu ay men fini ati faw malo kuno mu dawda karaba jawarale bi ma ta ya jamelti bar sama mu modol ta ya jamete wot andu ala kulli halin fo sama yanale wotan benna kumo kum fala ko bulo me jato sidi o bulo